Mpendwa mtazamaji, karibu kufuata Kivu Morning Post, kipindi chako cha habari za matukio ya wiki. Meya wa mji wa Goma ameweza kuagiza wenyeji manyumba za kupanga na maduka ya kwamba wasikamate zaidi ya miezi 3 ya kupangisha nyumba, pesa zaidi ya miezi 3. Wakaji wa Goma wameweza wengi kufurahia hatua hiyo ambayo imechukuliwa na meya wa mji chini ya uongozi wa AFC M23. Tutasikia mengi kuhusu habari hii ndani ya kipindi hiki, lakini pia hapa mjini Goma kazi za ujenzi wa barabara na kutengeneza nafasi ambao kulikuwa kumekuwa mashimo tayari zinaendelea, na nafasi nyingi zimekuwa shwari kabisa. Ni kama eneo ambao watu wanajua maarufu kama Entrée Kajede huko Ndosho, lakini pia barabara ya parking ya Masisi kushuka njia chini ambao wanajua Goma wanaelewa ni ipi, na mtaona ndani ya mavideo namna gani mji wa Goma unaendelea kuboreshwa kupitia barabara nyingi sana. Mpendwa mtazamaji, ni hizi habari mbili tunaweza kuongelea na kipindi cha leo, naye Sofia Ladiva ambaye ametembea mitaani huko na kule ili kujua ni ipi inaendelea au ni kipi inaendelea hapa mjini Goma. Jambo Sofia, na karibu. Jambo Jospeangi, na jambo tena watazamaji wote wa Kivu Morning Post TV. Tunaanza kwa hii habari ambayo ilikuwa ni hatua ya meya wa mji wa Goma kupitia makamu wake. Wanasema wenyeji maduka, manyumba za kupanga kunako barabara kuu hata ndani ya mitaa hakuna tena kukamata simwa. Wanaombaka miezi 6 ya garanti, inakuwa miezi 3, hapana zaidi ya miezi 3. Hatua hii imechukuliwa kwa sababu gani? Watu walikuwa wamelalamika kwa sababu hali ya kiuchumi ni mbaya ama vipi? Ndio, ukaangalia vizuri Jospin, Goma uchumi ilikuwa ilishakupanda. Lakini kwa hizo wakati wale walikuwa wanafanya kazi ya kuuzisha ama ba commerçant, ba grand commerçant mingi habiko na circulation ya franc nayo haiko, ndio kusema que economy ilikuwa mpe na cheza. Alors tunakiangalia ba mingi walikuwa wanafanya kazi ya mikono, wanatoa maduka, birere, milango mingi sana, na activities zilikuwa mzuri. Lakini kwa sasa parce que economic kashuka kama finance ikakuwa sababu na inacheza kidogo, batu habakwake na niveau yenye iko stable kuja sortir mukila kitu. Na Goma tulikuwa tunazoea kulipa garantie ya loyer mu 6 mois. Donc ukatafuta nyumba ya kupanga unalipa 6 mois, ukatafuta boutique yenye utatia ko bitu yako kuuzisha, au soit tunafungula alimentation, unafungula kitu fulani surtout hapa Goma tunayoatia ma boutique d'habillement, unatia juu ya kuangalia gisi ya kuishi. Lakini kwa sasa gisi uchumi lipima kucheza kidogo na wengi hawana pesa. Meya mmoja akaangalia hakuna gisi ya kuacha watu ndani ya hiyo shida, parce que ukishambia mtu garantie ya 6 mois na anafikisha 7 mois 10 mois na haya lipa, inakuwa sama charge. Mais tukaenda mwele ligne ya 3 mois ita permettre kila mtu akuwa nafanya hata caisse kidogo zinaenea za kulipa loyer. Na ilikuwa soulagement ya mingi kote ya ba commerçant premièrement, parce que ukafika birere ko magalerie za kabambi, commerçant moye kwa tana 2 portes 3 portes, anatia ma articles zenye ziko different, ma divers bia ville. Maintenant sana jikutana loyer ile 2 portes loyer ya 6 mois inakuwa kilo sana. Na hivi gisi mkubwa amesema ya kwamba kwa kusaidiana tunakuwa nalipele loyer ya 3 mois ni kitu ya lazima, na population inasentir que inakuwa un peu soulagée côté ya finance na kulipa loyer. Tumusha kuwa meya mji wa Goma aliweza kukutana lala kikao na wenyeji manyumba ili kuweza kuwahimiza hatua hiyo, na tuna imani kuwa itatekelezwa uwanjani. Lakini tukumbushe pia ya kuwa sheria ya Kongo ndio inasema hivyo, ni kwamba watu walikuwa waheshimie sheria, watu walikuwa wafuate mambo ambayo sheria inasema. Lakini kuhusu loyer par exemple ni ile 3 mois, mais garantie Goma kwa garantie normalement garantie ile unastazi Kinshasa unapanaka ile 6 mois miezi 6 ya garantie, kisha unalipa mwezi mmoja ingine zitatanda kuhesabilia. Sasa ile 6 mois garantie, wakati utatoka ndani ya nyumba wanakurudishia pesa zako zote. Juu mwingine mataingia mpya analeta nyingine 6 mois ya garantie, wanazikupatia zile mpya meleta, unaanza salipa mwezi moja kama Kinshasa wanazoea kulipa mwezi moja. Lakini Goma
wenye manyumba wanazoea tu ni simu. Yani ndani ya mwaka unalipa tu mara pili na hakuna garantie, ni loyer tu mara moja. Lakini kwa la famille iko clair kwa sujet hiyo, mtu hawezi kumuomba loyer ya simwa ni nyingi mno, kwa sababu ndani ya maville kubwa watu wanazoea kukamata nyumba après miezi 3-4 unaiacha. Ndio wanakuongezea wanakudishia ile garantie yako, mais loyer iko different na garantie. Tuna imani kuwa hatua hii itaweza kutekelezwa uwanjani. Tufuate basi meya makamu wa mji wa Goma Desire Ngabo alieleza kwa mafupi ni kwa sababu gani alichukua hatua hiyo. Onekana ndani ya mji wa Goma kama population iko nateseka sana na situation economique ambayo haiko mzuri kwa sasa ndani ya mji. Gavana wetu Bahati Musanga Erasto aliweza kutupatia message ya kwenda kupatia wabayere wote. Walokateri ndani ya mji wa Goma wameshaka kamatiwa kama vile wa esclave wa wabayere wao. Na kutana wabayere wa moja wamekuwa na mtindo chaque fin du mois, wakati facture ya maji inafika ama consommation ya courant wanai doubler ama wanai tripler. Tout ça yani wamejikamata kama wa revendeur wa courant ya $10 wao watapenda walipishe wa locataire wao $20 ama 30. Mai meme facture ya mai hata ionyesha wa locataire yana kwa napita tu kuna gabulia wa locataire utalipa utalipa. Gavana ametusharge kuweza kuambia kama ile mtindo iko désormais fini ndani ya mji wa Goma, tusiweze kuisikia tena. And all de ça kuna kwa shida ya garantie ya nyumba. Loi numéro 15/025 ya le 31 décembre 2015 iko clair là d'ici. Nyumba zinapaswa zilipe 3 mois. Ma résidence zenye ziko a usage commercial ni 6 mois. Lakini gavana ameweza kusema vi la situation économique ndani ya mji wa Goma, hakuna bayere yeyote mwenye anaruhusiwa kulomba mtu zaidi ya 3 mois ya garanti. Yani muvile yote ya Goma, mtu yeyote mtaona anaenda analomba walokateri wake zaidi ya 3 mois atajikuta ameadhibiwa na serikali. Kama nilivyosema mwanzoni mwa kipindi hiki, barabara za mingi za Goma zilikuwa zimeharibika na maji ya mvua kwa sababu hawakutengeneza mifereji. Walitengeneza barabara nzuri na nyingi, lakini hakukukua mifereji fasi ya mingi na barabara zilikuwa zimeharibika tayari na maji. Ni kama pale kwa Entre Kajed, fasi mingi sana kulikuwa kumesumbua watu, kulikuwa kunaleta mambuteyage, lakini tayari kazi zinaendeshwa kama kawaida za kutengeneza barabara hizo. Fasi nyingi ambako kulikuwa mai mingi kama pale ku station Simba tayari maji hiyo haiko. Lakini pia kuna kwa parking kubwa na nzuri ambayo inatengenezwa, na ingine barabara ya mapave kutoka ku entrée ya kwa wanapaita ku parking ya Masisi. Kama mnaona ndani ya image kuna kwa barabara kubwa, kutakuwa fasi ya parking, fasi ya watu wa pieton kutembea na fasi ya magari. Sofia Ladiva, umetembea huko na huko. Kazi inaendelea vipi na wakaji wanachukuliaje kazi hizi? Ndio, ya kwanza tutaenda kwa ile kazi ya kutengeneza barabara, kazi kwenye kwa mashimo. Tuliona wakaji kabisa walikuwa na shida mingi kwa walikuwa naenda mbis. Unaona saa wanadunda mwele shimo, unasikia wanaambia chauffeur onjo kwa tembeza mbaya, uko na tudundisha alors que ni problème ya nini ya barabara kuharibika. Na ile deja imeonekana sa vile solution aussi ku batu bamoya parce que le mashimu ilikuwa naharibisha aussi ma moteur za moto saba na dunda inapiga inagonga inaharibisha na inatia aussi ba moteur kufanya ma dépense ya ma entretien kila siku. Na ile kabisa wengi wanashukuru kukazi zenye zinaendelea. Na kungambo ya pili kote ya Ndoso kule kwa wanazoea ita sana Goma, ukafika parking ya Masisi pale deja ukafika ako Jospin na wapeko kaona mouvement inakolea kabisa, mouvement inakomala na kunaonekana sura ingine parce que moi ile quartier que donc comme quartier que Chero ile parti maintenant kulikuwa hakuna circulation ya mzuri 18h watu walikuwa wanakuwa na boga, hakuna boutique zinafungula, hakuna mouvement. Lakini leo tunakutana deja
deja kunakuwa kote ya ma restaurant, kunakuwa fasi kwenye koma espace tutezenda ikala pour 30 minutes unapata hewa, na batu wanaona barabara kabisa na jengewa fazi mbili. Fazi ya kwanza kutakuwa barabara ya kushuka donc ale na kupanda, na kote ingine itakuwa juste parking ya mamoto. Bale ba motaro yote balikuwa natia barabara ya yulu bakwenda Masisi Walikale, bateza ingia deja pale banajipanga. Na itakuwa nakuwa mzuri, so nenda tafuta moto wanakwambia parking ya batu ya Masisi ni inaanzia peneshi hapa, parking ya batu fulani inaanzia peneshi hapa. Haiko tena sa vile ile balikuwa nakuwa ku barabara deja wanakuwa expose ku mambo ya mingi, na façon banaijenga en tout cas banaijenga mfason ya mzuri, iko moderne. Juu tunaona iko moderne deja, banaanza tia iko sa maboutique donc chini ya mfereji, kisha yule ya mfereji wanatia maboutique. En tout cas banaijenga ma conditions za mzuri. Tuna imani kuwa kazi hizo zitaendelea na zifike hadi mwisho, kwa sababu ni barabara kubwa sana. Hadi hapo ni biko mwanzo, lakini inaonyesha deja sura nzuri. Tuna imani kuwa viongozi ambao kazi hizo zinaendeshwa chini ya ufadhili wa liwali wa jimbo la Kivu Kaskazini chini ya uongozi wa M23 Bahati Musanga Erasto, wakaji wa Ndosho na Keshero na Wagoma kwa ujumla wana imani kuwa kazi hizo zitaendelea vizuri na ifike hadi chini kutana ile barabara njia chini ambayo inaenda mpaka Seselka na kurudia njia ya Kituku. Mfuate wote hapa mkaji mmoja ambaye ni mwenye pikipiki huko aliweza kutoa furaha yake. Aksida justa parking itakuwa deja, aksida nazo hazitakuwa tena, jua tutasimama mubarabara ovyo ovyo. Na mimi napatia kuraje wenyewe iko wanafanya kazi ya kutengeneza hii barabara, jile kusha tutesa sana wakati unaiwa clear unaenda maana yake na huko mubaya. Wakati tanyoroka itatusaidia kutembea mzuri kabisa, ni avantage kwetu. Ilikuwa ni barabara mubaya sana ya majiwe ya kusimama sana. Ndio ilikuwa nafikisha 18 mais circulation iko kidogo juu ya barabara mubaya. Nisha pima tembea ni juu habaya maliza, lakini wakati mtu iko natembea bie sana kabisa. Ndio zinapasha panda juu wakati yenye kuna nyoroka circulation itakuwa ndani mzuri. Juu wakati kutanyoroka na kila kitu kitakuwa bie sana. Basi ni pamoja na video tunakomesha kipindi hiki cha habari za madulia ya wiki ambayo inahusu tu mji wa Goma na kando kando. Tukushukuru Sofia kwa kuweza kutembea mitaani ili watu ambao wako mbali na Goma waweze kuona tena video kama na hizi. Ndio, asante tena Jospin kutukaribisha siku ya leo kwenye channel yetu ya Kivu Morning Post TV. Na watu wote waendelea na kutufuata, tunawasalimu wote na tunasema asante kwenu. Asante sana, tukutane tena wiki nyingine na habari zingine. Hii ni Kivu Morning Post TV, usisahau kujiabone na kuaktivate cloche de notification juu ubaki ukifuata habari zote za Goma, za Kongo na za eneo ya maziwa makuu ya Afrika.